अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो आज के व्लॉग शुरू करते हैं। तो आज मैं ऊपर छत पे आई थी, मैंने कहा थोड़ी सी आज धूप निकली क्योंकि इतने दिन से ना बारिश जो थी ना वो स्टार्ट थी ना। तो आज थोड़ी सी धूप निकली है, मैं कह रही थी ज़रा ऊपर छत के ऊपर आऊँ थोड़ी सी धूप लगवाऊँ क्योंकि सर्दी जो है ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। जो ही हम लोग अंदर चीज़ें रखते हैं साथ ही फिर सर्दी शुरू हो जाती है। फिर मैंने जो है ना सर्दियों वाले कपड़े निकाले, तो फिर क्योंकि मैं ना ज़्यादातर गर्म जो स्वेटरें थी वो अंदर आ चुकी थी ना, तो फिर दोबारा निकाली क्योंकि सर्दी जो है ना अपने फिर अरूज पे थी। इस कदर बारिश में तेज़ सर्दी थी कि आप लोगों को बताना मुश्किल है कि कितनी सर्दी थी। ज़ाहिर है आप लोगों को भी बारिशें होती हैं, आप लोगों को पता होगा कितनी ज़्यादा सर्दी पड़ रही थी। तो इसीलिए मैं ना थोड़ा सा मैं क्लिप मैंने शूट कर ली, मैंने कहा आप लोगों के साथ ना मैं ना अपना व्लॉग शेयर करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बात बताऊं कि नज़र बद ने कैसे हमारे जो है ना चलते हुए कारोबार को जो है ना तबाह बर्बाद कर दिया। ये पहले मैं इस बात को नहीं थी मानती कि नज़र बद भी कोई चीज़ होती, क्योंकि शादी के फ़ौरन बाद ही मेरे हस्बैंड की जो है वो जॉब चली गई थी, फिर बड़ी मुश्किल से मिली थी। किसी ने इस्तग़फ़ार बताया था, वो पढ़ने के लिए हम लोग पढ़ते रहे। तो मिल गई जॉब, तो मतलब कि इस्तग़फ़ार का विर्द हम लोग 500 दफ़ा या 1000 दफ़ा जो है ना हम लोग डेली इस्तग़फ़ार पढ़ लेते थे ना। तो उस टाइम तो बिल्कुल ही कारोबार जो है ख़त्म हो गया था। फिर ऐसा वक्त ने पलटा खाया कि सिटी हाउसिंग में ना हम लोगों ने ना रेंट पे ऑफिस ले लिया ना, वो ऑफिस सेट कर लिया। तो दुरूद पाक की कसरत फिर हम लोगों ने शुरू कर दी। किसी ने बताया कि दुरूद पाक पढ़ें, इससे बढ़कर आप लोगों के लिए कोई वजीफा नहीं, क्योंकि कुछ लोग कहते थे कि आपके ऊपर ये है, जादू है, वो जादू है। इस तरह हम लोग कभी किसी के पास कभी किसी, ऐसे जैसे लगता था ऐसे जैसे बंदा पागल हो जाए। एक बेबस इंसान जो होता है ना वो। फिर दुरूद पाक किसी ने बताया कि 500 दफ़ा आप लोगों ने लाजमी पढ़ना। मेरे हस्बैंड को किसी ने बताया, उन्होंने शुरू किया दुरूद पाक 500 दफ़ा। तो ये क्या कि उन्होंने शुरू किया 500 दफ़ा पढ़ना शुरू कर दिया कि अल्लाह के हुक्म से फिर जो ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड का जो है ना कारोबार जो है ना चल पड़ा ना। उसके बाद फिर हम लोगों ने गाड़ी ले ली। गाड़ी लेने के बाद फिर हम लोगों ने जो है ना मतलब कि छोटी-मोटी चीज़ें ले ली, मतलब इस तरह बाइक वगैरह ले ली। फिर अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि हमें ना औलाद की नेमत से जो है ना वो नवाज़ा, क्योंकि 8 साल से हमारे घर औलाद भी नहीं थी। ये सब दुरूद पाक की कसरत और इस्तग़फ़ार की कसरत से हमें मिला। इतनी भी कसरत हम लोगों ने नहीं थी कि 5 दफ़ा सिर्फ मामूल बनाया था अपना। ये है कि रेगुलर हम लोगों ने नागा नहीं किया ना। आप लोगों ने जब एक दफ़ा कोई चीज़ शुरू कर लो तो आप लोगों ने नागा नहीं करना। ये मुख्तलिफ जो विर्द होते हैं, कभी कोई यूट्यूब पे बता रहा है, कभी कोई बता रहा है, आप लोगों को क्या पता कि वो मतलब कि रिज्जत हो जाती है ऐसे ना वजीफा करने से कि वो ना कबूल भी हैं या नहीं, वो आप लोगों को असर भी करेंगे। वो इतने ज़्यादा वजीफे करने से इंसान पे वजीफे जो है ना वो उलट जाते हैं सारे ना। तो हम लोग कोई वजीफा नहीं करते, कोई कुछ नहीं। तो हम लोग सिर्फ जो है ना अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं और इस्तग़फ़ार करते हैं। इसकी बरकत से अल्लाह ताला ने हमें औलाद दी। ये मेरी आँखों का देखा मुजज़ा है जो मेरे साथ हुआ। न औलाद दी, औलाद की नेमत से नवाज़ा, गाड़ी दी, घर दिया। ये सब कुछ ना दुरूद पाक की बरकत से मिला। फिर ये है कि लोगों को उस टाइम तो पता नहीं था कि हमारे पास कुछ है, लेकिन यूँ ही बेटा हुआ, अल्लाह ताला ने बेटा दिया ना, यूँ ही बेटा हुआ लोगों को इस तरह ना, फिर लोगों को पता चल गया ना कि इनके पास तो ये सारी चीज़ें आ गई। हम लोगों ने किसी को नहीं बताया था ना। ज़ाहिर है गाड़ी में बाहर निकलते हैं फिर सबको पता तो लगना है। तो ऐसा हुआ कि इतने साल बाद जो है ना फिर वक़्त ने पलटा खाया और दोबारा जो है ना लोगों की जो नज़र है ना वो हमारे जो है ना बिज़नेस को, उन्होंने बिज़नेस जो हमारा बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दी। इतनी इनकी नज़र जो थी ना कि हमें बिल्कुल जो है ना वो ज़ीरो से लेके मतलब कि आसमान से लेके समझ लेके ज़मीन पर उसने वापस हमें फेंक दिया ना। चलो कोई नहीं, अल्लाह ताला जिस हाल में खुश रखे, लेकिन हम लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना नहीं छोड़ा ना। हमारे पास, आप यकीन करें कि आप लोग इस बात को नहीं मान सकते कि हमारे पास जो है ना 1 रुपया जो होता है ना वो भी ख़त्म हो गया था और बेबी के दूध के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं रहे थे। इतने हालात जो है वो टाइट हो गए थे। तो फिर भी हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, दुरूद पाक पढ़ते रहे और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि फिर जो है ना थोड़ा-सा जो है ना मतलब कि काम चलना जो है ना शुरू हो गया। कारोबार ने फिर उधर से छोड़ दिया, फिर हम लोगों ने दूसरी जगह शिफ्ट कर लिया। फिर कारोबार हमारी जो है ना मेरे हस्बैंड का थोड़ा-सा चलना शुरू हो गया, लेकिन हम लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना नहीं छोड़ा। क्योंकि हज़रत पाक वसल्लम का इरशाद है कि जब तुम पे गम ज़्यादा हो जाए तो मुझ पे कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा करो। तो दुरूद शरीफ पढ़ने, आपको पता है कि दुरूद शरीफ जो है ना वो हर
حال میں قبول ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگ درود، کیونکہ آپ جو بھی دعا مانگتے ہو اس سے پہلے آپ درود پاک پڑھتے ہو. تو جو بندہ سارا دن ہی درود پاک پڑھتا رہے گا، استغفار کرتا رہے گا، تو آپ کو کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی چیز سے نوازیں گے نہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو بس یہی سوچ کے کہ اگر نہ بھی ہمیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ درود شریف پڑھنے سے آپ کو کچھ ملے گا نہیں. ضرور ملے گا، دیر ہو سکتی ہے لیکن اندیر نہیں ہو سکتی. تو ہم لوگ پڑھتے ہیں، آج بھی درود پاک کا ورد کثرت سے جاری ہے. لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ آپ لوگ پڑھیں کہ ہمیں درود پاک کی برکت سے، استغفار کی برکت سے کیا دیا. بعد میں جو چلا گیا، ظاہر اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے امتحان میں، میرے امتحان میں کیسے کامیاب ہوتے ہیں، کیسے صبر کرتے ہیں، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کا ایک امتحان ہے. تو کوئی نہیں، حالات آتے ہیں، اچھے حالات بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ اچھے حالات میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ شکر ادا کریں اور برے حالات میں صبر کریں تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور اپنی جو ہے نا رحمت سے نوازتا ہے. تو ظاہر ہے ایک بندہ درود شریف پڑھا بیٹھ کے تو فرشتے جو ہے نا اس کے اوپر، میرا خیال ہے کہ سارا دن جو ہے وہ رحمت ہی. ایک دفعہ آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو 10 دفعہ اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے. اب یقین آپ جان لیں کہ آپ اگر دن میں 2000 دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں تو آپ کے اوپر کتنی زیادہ رحمتیں نازل ہوں گی. یہ بھی تو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے گھر میں جدھر آپ رہ کے درود شریف پڑھ رہے ہیں تو اس گھر میں کتنی جو ہے نا اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ رحمتیں جو ہے نا وہ نازل کرے گا، دشمنوں سے حفاظت کرے گا. کہ آپ یہ نہیں کہ درود شریف پڑھنے سے آپ کہیں گے ہمیں بہت سے پیسے مل جائیں گے تو ہمیں یہ ہو جائے گا. یہ ہے کہ انسان کو صبر آ جاتا ہے، انسان کے پیسوں میں برکت آ جاتی ہے. آپ جو ہے جتنی مرضی چیزیں لے لیں، آپ کے پاس پیسے ختم نہیں ہو گئے. میری آزمائی ہوئی بات ہے یہ نا. تو آپ لوگ جو ہے نا اندر سے پرسکون رہیں گے کہ ہم جو ہے نا بس ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے. تو آپ سب جو ہے وہ درود پاک کی کثرت کریں اور اپنی زندگی میں جو ہے وہ معجزات اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھیں، کیونکہ میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں. اولاد ملی تھی، گھر ملا، گاڑی ملی، سب کچھ جو ہے نا اس درود پاک اور استغفار کی برکت سے جو ہے نا ملا. تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر. تھوڑا ٹائم لگے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو جلدی مل جائے، کچھ لوگوں کو دیر سے ملتا ہے، کچھ لوگوں کو جلدی ملتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کا کرم ہو جائے تو یہ کہنے کی بات نہیں، کسی کے اوپر جلدی کرم ہو جاتا ہے، کسی کے اوپر لیٹ ہوتا ہے. اس لیے جو ہے نا آپ پڑھیں اور بغیر کسی لالچ کے، دل سے کسی لالچ کو نکال دیں کہ ہم لوگ جو ہے نا کسی ہمیں یہ بھی ملے تو ہمیں وہ بھی ملے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب آپ پڑھیں گے تو آپ آٹومیٹکلی آپ کو پتہ چل، جب پھر آپ ایک دن نہیں پڑھیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے آج پتہ نہیں آپ نے کیا مطلب کہ آج آپ نے کیا کھو دیا ہے. سارا دن کتنا آپ نے اپنے جو ہے نا ٹائم کا نقصان کیا. خود بخود جو ہے نا انسان جو ہے نا وہ دل کرتا ہے کہ وہ پڑھے نا. تو یہ جو ساری چیزیں مجھے ملی ہیں میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کا اولاد نہ ہو، تو ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر رزق نہ ہو یا کوئی اور پریشانی ہو، تو اس درود پاک کی برکت سے اس کی ساری پریشانی ختم ہو جائے گی. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر.